ମୋ ମାଆଙ୍କ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ଥିଲା ତାଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅ ବାହାଘର ହେଇନଥିଲା ବୋଲି ତୁ ଯେତେବେଳେ ବାହା ହେବା କଥା କହୁଥିଲୁ ମୁଁ ତତେ ଧରା ଛୁଆ ଦଉନଥିଲି କାଇଁ ଆମ ବଡ଼ଙ୍କର ବାହାଘର ସରିଗଲା ମୋତେ ଫୁଲ୍ ଲାଇସେନ୍ସ ମିଳିଗଲା देखो ओडिशा सारा बुली आसे एमती गंधर्व छेता शिखी मोटी कोठी पाइबे अवश्य गोटे 12 वर्ष रोषे काम जो कष्ट भगवान जो गरम होउची ए बदला जाई बहु मासरे तू आ करते मोर किसी काम ना आ तू खाली बुली भी खाइबी आ डांगरो ठेंगा आइ ए सब ठीक जे हेले जौतुक तमर कोन अछि मत जौतुक जौतुक मोर जौतुक नबर नाही अले तमर सिना जौतुक नबर नाही मो बापा परा कहूची ता झियो को जे बाहाबो ताको जौतुक न देले ता सहित ताको बाहागर करिबो कोन तो बापा कहूची मु जौतुक देबी ओ बाबा उल्टा सिस्टम बापा जौतुक देला जौतुक देला जाई कि मो झियो को देबी नले देबी नाही ससुर जी तो मनु को ससुर जी आगो देखा जा हबो प्रश्न पचारिबी जौतुक फाइनल का करे जाई ससुर जी एबे खाली बहुरूपी बाबू धरिनो तो मु तमर एकमात्र डांग पुओ मु प्रजापति झियो 1999 मसिया महाबात्या माघ मास गुरुवार 7:30 रे मो जन्म बाबू जे आधार कार्ड धरिकी बुलिले मु कंडीशन कोहड़ कर देई बाहागर हेई दियो 10 मिनिट काले कंडीशन कोहड़ हबार नाही अच्छा डांग पुओ तम जाति पर जाति सरकार उठे दी चलती जाति नहीं जाति का पता जाति नाही तथापि यदि जाति कथा पचार छ तम जाति ता मो जाति से काम माने सेम जाति समान कोटे राइट पाइलो राइट ए वो बॉर्डर से आछि सब राइट तो बॉर्डर से डबल प्लान करके अच्छा डांग पुओ तम गोत्र कोन तम मर्दा मोर से तम मन को समान गोत्र रे मु झियो देबी नै तू कहू जे बाहागर कैंसल हेई पारियोनी बापा कोन कहू जाने बाबा कोन सुबिला ए तो कम सुबुजी मु कोन कहि समान गोत्र से कथा कहबे कोन तुम सुबुनी ठीक रे ताले कोन कहलो मु कहतो जहा मोता उल्टा तमर बाछा लेमर बिले तमर काकुडी लेमर बिटर तो उल्टा होइछि ओ तमे ଟିକେ सियानिया अछ ओ डांग बो जे तोले मो झियो को तमे बा एटा तो फाइनल बॉर्डर से आछि रोदुको बाबा दुको मते कोन दो बेबी तमर तो डिमांड तुम बर्तन पाइबो एते बटे घंटा खतर बंद टाइम देख देबो अबे फिलिप्स रेडी हो बेकार ओळे देबो सेंटर खोल दो संवाद सुनिबो तो दौड़ देबी नहीं पीछे जी दौड़ भाई फर्स्ट क्लास साइकिल दे देबी टोटल पंचायत बुलिबो डबल युवक कलिंग गले ऊपर आगे अब पूरा छोटा मोबाइल दे देबी डायनर वाला तो मन पड़िबो कथा वर्ता हो ना बाबू तो देबे नहीं केते दबन ना मु देख प्रेशर पड़ियो तो मु सवाल ले ना ये तो खर्च को ना मु सवाल हम गोटे काम करियो गरम मुड़ी बेले दे दो कसी काकुड़ी जोड़े दो टाउन मिणी पठे दो आ डीएसएल ना डीएसएल खर्चर पड़ी दियो गोटे रस्सी लगे दो निया लगे दो सही करे मु बसी चल चल टाणी दे ओ मनो बाबा ए बाबा सिए कोन को मोर जौतुक आनी कम को दे कमे सिना ताको जौतुक दे मते ताको सहित बाहागर करिबो ओ बाबा उल्टा सिस्टम कौन भाई उल्टा समय जिला झियो बा देला को बापा मां माने जौतुक देकी झियो बिदा करतो वर्तमान डिमांड तो उठे ना काहिंकी ना सेतले बाजार रे माल अधिका मिलुथि वर्तमान ओडिशा जनगणना अनुसार गोटे झियो को 4टा पुओ बाजार रे माल मिलु ना पांडु अभाव तेणु मु चिंता करती मो झियो को जे बाप जौतुक
ତକ ଦେଇଛି ଗାଁ ପଇସା ଇଏ ଫଙ୍କାଟା ନଦବ ଫଙ୍କା ଆଉ କେମିତି ଆସିବି ମୁଁ କହୁଛି ଭଲ ଜାଗା ଦେଖେଇ ତୁ ବା ମୁଁ ବାହାଘର କରିବି ମୋର ତପ ମୁଁ ଟପଲ ଫୁଲ ହାତ ଧରିକି ଆସିଛି ଯୌତୁକ ପାଇଁ ପିଛେଇ ଦେବି କଣ ଯୌତୁକ ନବ କଣ ଦେଇପାରିବ ହୀରା ହୀରା ସୁନା ହୀରା ମୋତି ଟଙ୍କା କଣ ଯୌତୁକ ନବ ଯେମିତି ସୁନା କହୁଛି ସୁନା ଖଣିରେ କାମ କରୁଛି ତ ମୁଁ ସୁନା ଖଣ୍ଡେ କାମ କରିବି ଆମ ସୁନା ଖଣ୍ଡେ ଯିଏ କେତେ ଲୋକ ଆସି କାମ କରୁଛନ୍ତି ସୁନା କଣ ଭାବୁଛୁ ମୋ ଜୀବନ ଯଦି ସିନ୍ଧୁ ସିନ୍ଧୁ ଗୋଟେ ହୀରା ଲୀଳା ମୋତି ମାଣିକ ଦେଖି 7 ଜନ୍ମ ଦେଖି ନଥିବ ଷାଠି କାହିଁକି ଆମ ଘରେ ହୀରା ଲୀଳା ମୋତି ମାଣିକ ଅଛି ଜାଣିଛ ମୋ ମା କେନା କଣ ମୋ ମା କେନା ହଁ ମୋ ମା କେନା କଣ ଜାଣିଛ ମୋ ମା କେନା ଜାଣିନ ବୋଲି ବହୁତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛ ମୋ ମା କେନା ବୈଶାଖୀ ବସୁନ୍ଧରା ବୈଶାଖୀ ବସୁନ୍ଧରା ସେ ଘରର କିଏ ସେ ଘରର କିଏ ପରିଚୟ ଦେଇନଥିଲି ପରିଚୟ ପାଇଲ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାକୁ ସାହସ ହବନି ତମର ଶୀଘ୍ର ତମ ବାପା ରୋଷେଇ କାମ କରୁଛି ଥଟ୍ଟା କଣ କରୁଛୁ ମା ବା 3 ଭାଇ ବସିକି ଫାଇନାଲ କରୁଛନ୍ତି ଯୋଉଦିନ ଆମର ସୁନା ସିନ୍ଧୁ ଘର ଖୋଲାଯିବ ମତେ ମା ସୁନା ସିନ୍ଧୁ ଦେବେ ଧନ ସମ୍ପଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦାନ କରିଦେବୁ ମୁଁ ଶୁଣିଛି ସଫା ଲାଗିଲା ଚାରିଆଡେ 104 ଜଣ କାନ୍ଧ ଆସୁଥିଲେ ସେ ଘରୁ ସୁନା ସିନ୍ଧୁକ ବାହାରକୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ 140 କାନ୍ଧ ମୋତି ମାଣିକ କମ ବଡ ବଡ ସିନ୍ଧୁକ ସିଏ ଆଉ 1,500 ଆସିଲେ ଭିକାରୀଙ୍କ କାମ କଣ ସେ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଯାଇଥିଲେ ସେ ଘରରୁ ସୁନା ସିନ୍ଧୁକ ବାହାର କରିସାରିଲା ପରେ ହୀରା ଲୀଳା ମୋତି ମାଣିକ ଝଡି ପଡିବ ମା ତାଙ୍କୁ ଘରକୁ ନେବେ ଖେଳ କଥା ପଡୁଛି ସବୁ ମା ଦାନ କରିଦେବେ ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ବୁଢିଆ ଭିତରେ ସିଂହ ଘର ଖୋଲିବ ବୋଲି ଟିକେ ଖବର ଦେଇଦେବୁ ନା ଆମେ ବାପ ଝିଅ ସକାଳୁ ଗାଧେଇକିରି ଛିଣ୍ଡା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧି ସେ ଭିକାରୀରେ ଛିଡ଼ା ମା ଯୋଉ ଡିକ୍ଲାର ଘର ଖୋଲାଯିବ ତା ସିକ୍ରେଟ୍ ତମ ମୋ ଭିତରେ କଥା ତମ ଝିଅ ଶୁଣୁଛି କୋଉ ଡିକ୍ଲାର କରିବନି ମୁଁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ତମ ଝିଅ ପାଖକୁ ଫୋନ କରିଦେବି ତମେ ପଳେଇ ଆସିବ ସୁନା ସିନ୍ଧୁ ଘର ପାଖକୁ ସେ ଘର ପାଖରେ ଝରକା ଅଛି ତମେ ହାତ ପୁରେଇ ଦେବ ମୁଁ ସେ ଘରେ ମେଲେ ବଡ ପୁଅ ହାତ ଚିନି କାଟୁ ଆଉ ଡିକ୍ଲାର ତମର କଣ ଆଉ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆଉ ଘରେ ହୀରା ମୋତି ମାଣିକ ଓଳାଓଳି କରିବି ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେ ନେବ ଆମ ଘରେ ଯେତିକି ବେଗ ସବୁ ଶୁଣ ବସ୍ତା ନେଇଯିବ ଚାଳ ବସ୍ତା ନେଇଯିବ ଭାରି ହେଇଯିବ ଗୋଟେ ସୁନା ଗୋଟେ ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା କରି ନେଇ ପଳେଇ ଆସିବ ତମ ଜୋଇ ଏତେ କଷ୍ଟରେ ସୁନା ହୀରା ମୋତି ଦବ ମୁଁ ତାକୁ ଚୋରକୁ ଦେଇଦେବି ମୁଁ କଣ କର ନା ବେଗରେ ଠିକ ହବ ନାହିଁ ଶୋଇ ପାଖରେ ଗାତ ଖୋଳିକି ପୋତି ଦେବି ଚାରିଟା ଗାତ ଖୋଳିଦେବି ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ସୁନା ଏପଟେ ରୂପା ହୀରା ମୋତି ମାଣିକ ତାରିପରେ ଖଟ ପକେଇ ଶୋଇବ କେହି ଜାଣିପାରିବେନି ତା ପାଖରେ ସୁନା ସେ ପାଖରେ ହୀରା ମୋତି ମାଣିକ ସୁନା ହୀରା ଲୀଳା ମୋତି ସୁନା ହୀରା ବିଲକୁଲ କାନ୍ଦନା এটা ঠিক টাইম পচার না কিছু এটা ঠিক টাইম অধা আগার উঠিছি ମୁଁ ପକେଇତା ବେକାରେ ପକା ମୋ ବେକାରେ